हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। तो क्या हाल है सब दोस्तों का। उम्मीद करते हैं सब बेहतर होंगे। हाज़िर हैं जी एक नया वीडियो लेके। तो सीन आज का कुछ यूँ है, काम पे आए थे एक नई साइड पे। तो काफ़ी अच्छी साइड, लग्जरी साइड है, लेकिन अभी तक मटेरियल नहीं पहुंचा, जिस वजह से बिल्कुल फ्री बैठे हुए हैं। तो सोचा दोस्तों को कुछ चीज़ें दिखाते हैं यार यहाँ पर, कि ये लोग कितने डेवलप हैं हम लोगों से। तो इनके मुकाबले में यार हम लोग तो बहुत पीछे हैं। तो चलिए जी अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने देखी हैं जिनको देखकर काफ़ी अच्छा लगा है। तो डिसिप्लिन है काफ़ी अच्छा, तो देखने के लिए भी बहुत कुछ है यहाँ पर। चलिए जी अपना टूर शुरू करते हैं। थोड़ी कुछ चीज़ें हैं, दो चार चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे अपने दोस्तों को। तो ये देखें, सबसे पहले ये जहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ, ये मैं एक बेंच पे बैठा हूँ। दूसरे नंबर पे ये फुटपाथ बनी हुई है, साथ साथ ये साइड पे इंटरलॉक लगा है, उधर भी इधर भी। और सेंटर में ये एक पिंक कलर की जो लाइन आपको नज़र आ रही है, ये कंक्रीट डाली हुई है इन लोगों ने पिंक कलर के साथ। तो इसका फ़ायदा क्या है कि ये साइडों में जो वॉक पैदल चलने वाले लोग हैं उनके लिए है, और सेंटर वाली जो जगह है ये यहाँ पर ये स्कूटी वगैरह और जो साइकिल वगैरह चलाते हैं उनके लिए है। क्योंकि साइकिल और स्कूटी अगर यहाँ पर साइड पर इंटरलॉक पे चलेगा तो वो बबलिंग करेगा। तो ये सेंटर में इन्होंने कंक्रीट डाल के इन्होंने कुछ ये ऊपर पिंक कलर मतलब करके मखसूस जगह कर दिया कि ये साइकिलिंग और स्कूटी वगैरह के लिए, ताकि स्मूथ चला सकें, बबलिंग ना हो। तो ये एक चीज़ देखने वाली थी यहाँ पर। उसके बाद ये रोड काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो वाइट लाइन है, जितनी ज़्यादा ट्रैफिक हो, ये वाइट लाइन पे जब भी आप गुज़रेंगे तो ये गाड़ियाँ यहाँ पर रुक कर आपका वेट करेंगी। आप यहाँ से इजीली गुज़र सकते हैं। उसके बाद ये है, ये मीटर लगा हुआ भी फ़िलहाल एक ही गाड़ी का टाइम है, जितने नंबर गाड़ी जितने मिनट में पहुँचेगी वो भी यहाँ पर मेंशन करते हैं। एग्जैक्ट उसी टाइम पे उतने नंबर गाड़ी पहुँचती है। और ये मेट्रो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बहुत ही तगड़ा और स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, ये सेंटर में मेट्रो है, पूरे सिटी में चलती है, बस भी है और ट्रामवाई भी चलती है यहाँ पर। तो ये एग्जैक्ट आज का टेम्परेचर 19 डिग्री है, टाइम 8:45 होने वाले हैं, और एक गाड़ी 9 नंबर आने वाली है 7 मिनट तक। तो ये चीज़ भाई, ये सेंटर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का रूट है, साइड पे दोनों पे, ठीक है, यहाँ पर गाड़ियों के लिए रोड बने हुए हैं। तो एक चीज़ यहाँ पर जो कि मैंने देखी है वो है ये गार्डन पार्क। ये पार्क बना हुआ है लोगों के बैठने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ने मुझे जो मुतासर की, यहाँ पे आप देखें, ये एक ग्लास का वॉल बनाया हुआ है इन्होंने यहाँ पर। ये पार्क है लोगों के बैठने के लिए, बहुत ही खूबसूरत जगह बनाई हुई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये एक ग्लास की वॉल बनाई हुई है इन्होंने, ये ग्लास की वॉल। पहले तो परेशान हो गए कि ये ग्लास की वॉल बनाने का यहाँ पर क्या मकसद था। फिर पूछने पे पता चला जी ये इसलिए बनाई गई है, अगर आप इस बेंच पे यहाँ पर बैठते हैं, आप अगर बैठ के बातें कर रहे हैं तो ये बाहर से जो ट्रैफिक का शोर है वो अंदर नहीं आएगा। तो ये बात हकीकत है, यहाँ पर बैठे हैं, जहाँ से ये गाड़ी गुज़री बिल्कुल भी शोर नहीं आया यहाँ पे। तो ये इस चीज़ के लिए ये इन्होंने ग्लास वॉल लगाई है कि यहाँ पर जो लोग अंदर बैठ के अपना टाइम गुजार रहे हैं वो यहाँ पर वो नॉइज़ से डिस्टर्ब। ये पार्क बनाया लोगों के बैठने के लिए, बहुत ही खूबसूरत जगह। और ये जो ग्लास की वॉल है वो फुल पार्क, जितना भी पार्क है, पार्क लोगों के बैठने के लिए सफाई हो रही है, वो सफाई लोग कर रहे हैं।
یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت. اور یہ دیکھیں یہ جو ٹیبل انہوں نے بنائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ جی, بہت زیادہ لوگوں کا خیال بیٹھنے کا, پرائیویسی کا یہ ٹیبل, اور بہت ہی خوبصورت جگہ. اس میں شاپس بھی ہیں, ریسٹورنٹ بھی ہیں چھوٹے چھوٹے پارک کے اندر. یہ دیکھیں جی, یہ وہ گلاس کی وال جو کہ کافی لمبی ہے, اور یہ گلاس کی وال جو ہے اس نے مجھے پہلے تو پریشان کیا. یہ گلاس کی وال یہاں پہ پارک کی لائن پہ لگانے کا مقصد کیا ہے؟ پھر پوچھنے میں پتہ چلا جی یہ اس لیے لگائی گئی ہے کہ ٹریفک کا شور پارک میں نہ آئے. تو یہ دیکھیں کافی زیادہ مصروف روڈ ہے یہ دیکھیں فل ٹریفک ہے, کافی زیادہ مصروف روڈ ہے یہ. تو دونوں سائیڈ پہ روڈ اور سینٹر میں پبلک ٹرانسپورٹ کی جگہ. تو کافی زیادہ ڈیولپ ہیں جی ہم لوگوں سے, تو یہ کیا بتائیں یار, ان کے مقابلے میں تو ابھی ہم کچھ بھی نہیں ہیں. پھر سائیڈ پہ بھی وہی چیز, سینٹر میں پنک لائن, دونوں سائیڈ پہ انٹرلاک لگا ہے تاکہ جو سائیکل یا اسکوٹی والا ہے وہ یہاں پر اگر گزرے تو ببلنگ نہ کرے سائیکل یا اسکوٹی. یہ دیکھیں یہ باقاعدہ انہوں نے پینٹ کر کے اوپر اس کا مارک بھی دیا ہوا ہے کہ یہ سائیکل کے لیے مخصوص ہے یہ ایریا جو ہے. تو یہ سائیکل کا مطلب نشان بھی لگایا ہے. تو یہ چیزیں ہیں جی, تو کافی اچھا ایریا جی ماشاءاللہ. تو سوچا دوستوں کو دکھانا چاہیے یار, اس طرح کی چیزیں کچھ نئی اگر کچھ دیکھنے کو ملے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے. کچھ خوبصورت مقام, کچھ خوبصورت چیزیں. تو اور ایک چیز یہاں پر یہ دیکھیں, یہ آپ کی سرکاری گاڑی بولٹ ہے, سرکاری ہے. یہاں پر آپ کا یہاں پر سکین کریں, اس میں پیسے ڈالیں اور یہ اس کو پکڑیں, اور جہاں بھی آپ نے جانا ہے وہاں پر اس کو چھوڑ دیں آپ, تو آپ اپنا ٹریول کر سکتے ہیں. اگر آپ پبلک ٹرانسپورٹ پہ کسی اور نکر پہ جہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ نہیں جاتی, یہ سہولت اس کے لیے. یہ کہیں پہ بھی آپ کو پورے سٹی میں مل جائے گی یہ چیز. اس میں اپنا سکین کریں, کچھ پیسے لیں گے 3 سے 4 لی, تو اس کے بعد یہ آپ اس کو جہاں بھی جانا چاہیں یہ لے کے جا سکتے ہیں. بولٹ کمپنی کی یہ ہر جگہ پہ آپ کو یہ پورے سٹی میں کھڑی نظر آئے گی کہیں پہ بھی. تو اگر آپ ان کی ایپ کرتے ہیں تو ایپ میں یہ سارا لوکیٹ کرتے ہیں کہ آپ کا پیس یہ کہاں پہ کھڑا ہے. یہ دیکھیں یہ بھائی لے کے جا رہے ہیں یہ انہوں نے جانا ہے, وہ گئے جی, وہ گئے لے کے. جہاں پر جانا ہے وہاں پر جا کر اس کو اپنی منزل پہ جا کے چھوڑ دیں گے وہیں پر. اگر کسی اور کو ضرورت ہوگی تو وہ لے لے گا. تو یہ چیز یہاں پر چلتی ہے. تو یہ دیکھیں یہ سینٹر والی جگہ پہ بائک, اسکوٹی وغیرہ. تو آج کا بس یہی تھا دکھانے کے لیے بھائی. تو کافی اچھی جگہ ہے, تو سوچا دوستوں کو دکھانی چاہیے. تو ملتے ہیں جی کسی نئی ویڈیو میں, نیا ٹاپک, نئی جگہ, کچھ نیا لے کے. تو انفارمیشن کے ساتھ ساتھ کچھ سیر سپاٹا بھی ہونا چاہیے. تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں, نیا ٹاپک. تب تک اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.